Kisa dire moyon ko nga dali isulti, dali itudlo pag nakasabot ka una. No? Anak ko, ingana ko, sabton sa anak ko unag taman. Ako asa yung i-decode og taman. And then when I get it, kung ako anang masabtan, ako nang itudlo, mas dali itudlo kay nasabtan. Usab, kinsa diri ang nakasabot nga pinangga ka sa Ginoo. Gamay rag kamot, daghag tingog usab. Kinsa diri nakasabot nga pinangga ka ni Lord. The Lord cares for you. The Lord loves you. If you understand that, kung nasabtan na nimo, dali na itudlo. Tama. So this is a challenge to us now. Nanata sa June. No, kung ikaw dugay na ka nakasabot sa gugma ni Lord, dugay na ka nakasinati sa gugma ni Lord, dili lang siguro ta sigdawat sa gugma ni Lord. Okay. Wa na itaw nang ulit na tanan. Dili na to na sige kag-receive la Lord. Salamat sa blessing. You're so good to me. Dili na siguro ta sigdawat. Uy, hamay maayo nga sabton nimo. Bantog ra gipuno ka ni Lord siyang kamaayo. Bantog ra gipuno ka ni Lord siyang gugma. Kay mo tudlo ka. Hallelujah, Lord. Unta mas modasig pa ring amen taud-taud. No? Kaya nga itong pagpangalagad sa Ginoo, dili lang ni puros comfortable. Dili lang ni puros advantage. Dili lang ni puros pabor sa imo. Kaya dapat masabtan nato nga bantog ra, giluwas ko ni Lord atong disgrasya, hapit ra wa ko madayuni. Giluwas ko ni Lord atong sakita, hapit ra wa ko madayuni. Giluwas ko ni Lord atong mali nga mga relasyon, hapit ra wa ko madayuni. Ay bantog ra. Kay gamiton di ay ko ni Lord. Dapat nga nato pagsabot. Dili kay, salamat Ginoo. Nakabayad ako sa mga utang, wako patya. Salamat Lord, mga utang na sadta. Tuara. Dili nga na, no? Kay, kung nasabtan din mo, why grace has been really operating in your life, if you understood it well, kung imong nasabtan og taman, dili na magpabilin sa imong halang. Amen ba? Para sana, kung sa una sa imuhang younger years nimo, sa imong pagkabatanon, grabe ang badlungunan nimo, grabe. Murag mamatay na kasi imong bisyo, murag mamatay na kasi kabuang nimo. Pero naulian ka. Natarong imong pamilya, natarong imong negosyo, natarong imong lakaw sa kinabuhi karon. Ay kung yung nagtaman ra na diha. Ay kung yung nagnakay makita karon nga wasted pod nga mga kinabuhi sa mga batanon, wa kay buhaton. Kung imong nasabtan, imong matudlo.